ملتان میں فائن آٹا مسلسل مہنگا ہونے لگا۔ شہر میں 15 کلو آٹے کا تھیلا 1900 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ آٹا مہنگا ہونے سے تندور مالکان کا کاروبار شدید متاثر، اخراجات پورے نہ ہونے پر تندور مالکان پریشان ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ ملتان میں فائن آٹا مسلسل مہنگا ہونے لگا۔ شہر میں 15 کلو آٹے کا تھیلا 1900 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ آٹا مہنگا ہونے سے تندور مالکان کا کاروبار شدید متاثر ہے، اخراجات پورے نہ ہونے پر تندور مالکان پریشان ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، ملتان میں فائن آٹا مسلسل مہنگا ہونے لگا ہے۔ اس حوالے سے فراز رمضان کی رپورٹ دیکھیے۔ ملتان میں 15 کلو آٹے کا تھیلا 1900 روپے کا ہو گیا۔ آٹا مہنگا ہونے سے تندور کا کاروبار شدید متاثر، مالکان پریشان۔ تندور مالکان کا کہنا ہے کہ مہنگا آٹا، لیبر کے خرچے، دکانوں کے کرائے، یہ سب اخراجات ہیں جو پورے نہیں ہو رہے۔ آٹے کے ریٹ ڈبل ہو چکے ہیں، جبکہ روٹی کا سرکاری ریٹ 14 روپے برقرار ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ 20 روپے کی روٹی بھی وارے نہیں آتی۔ جب گندم نہیں آئی تھی اس ٹائم آٹے کا تھیلا تھا 870 روپے کا، 900 روپے کا، ٹھیک ہے۔ اس ٹائم گورنمنٹ نے ریٹ کیا تھا روٹی کا 13 روپے، اس کے بعد ریٹ بڑھتے بڑھتے اب ریٹ چلا گیا تقریباً 1900 روپے کا تھیلا۔ 1900 روپے کا جب تھیلا ہوا ہے، ریٹ روٹی کا ہوا ہے 14 روپے، 1 روپے ریٹ بڑھا ہے۔ آٹے کا ریٹ کیا ڈبل سے بھی زیادہ ہو گیا۔ شہری کہتے ہیں گھروں میں گیس نہیں ہوتی، تندور سے روٹی لینا پڑتی ہے۔ ابھی تک تو روٹی 15 روپے کی ہے، لیکن اگر یہی صورتحال رہی تو تندور مالکان روٹی مہنگی کر دیں گے۔ آٹا اتنا بڑھ رہا ہے کہ ہم لوگ ابھی کیا کریں؟ ادھر 15 روپیہ کا روٹی مل رہا ہے، ابھی یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آٹا مہنگا ہو گیا، ہم اور بھی بڑھا دے گا، اور گیس جو ہے گھروں میں ہے نہیں، تو بندہ کرے تو کیا کرے؟ مجبوری ہمارے ملک کے یہ حالات ہے، ابھی ہم کیا کریں؟ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ انتظامیہ آٹے کے ریٹ کو کنٹرول کرے تاکہ غریب 2 وقت کی روٹی کھا سکے۔ کیمرامین نعیم قریشی کے ساتھ فراز رمضان، روہی، ملتان۔ ادھر بہاولپور اور ڈیرہ غازی خان میں آٹے کا بحران سنگین ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں گندم اور آٹے کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں، جبکہ سرکاری نرخ پر سختی کے باعث مارکیٹ سے گندم غائب ہو چکی ہے۔ آپ کو بتائیں بہاولپور اور ڈیرہ غازی خان میں آٹے کا بحران سنگین شکل اختیار کر چکا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں گندم اور آٹے کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں، جبکہ سرکاری نرخ پر سختی کے باعث مارکیٹ سے گندم غائب ہو چکی ہے۔ بہاولپور میں آٹے کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ اوپن مارکیٹ میں گندم 4700 روپے فی من، جبکہ چکی آٹا 5600 روپے فی من تک پہنچ گیا۔ سرکاری نرخ پر سختی کے باعث مارکیٹ سے گندم غائب ہو گئی۔ شہری 140 روپے فی کلو آٹا خریدنے پر مجبور ہو گئے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ گندم کی پسائی 240 روپے ہے، خود گندم خرید کر بھی آٹا پسوائیں تو بھی 4900 روپے فی من پڑتا ہے۔ 140 روپے آٹے کا ریٹ چل رہا ہے، گندم مل رہی ہے 4600 4700 مل رہی ہے۔ جب گندم کی پابندی کا یہ کتنے گندم ملنا بھی مشکل ہو گئی ہے، بہت سارے آٹا 140 روپے چل رہا ہے۔ بہاولپور میں آٹے کی بہت قلت ہو رہی ہے گندم کی۔ ادھر ڈیرہ غازی خان میں 2 روز کے دوران چکی کا آٹا 20 روپے فی کلو مہنگا ہو گیا۔ چکی آٹے کی قیمت میں اضافے سے شہری پریشان ہیں، کہتے ہیں مہنگائی کے باعث آٹا بھی پہنچ سے باہر ہے، اب بچوں کو کیا کھلائیں؟ اور اتنا مہنگائی ہو رہی ہے جس کی امتحان ہی ہے۔ 140 روپے کلو آٹا بیچ رہا ہے، 130 سے 140 روپے بیچ رہے ہیں دکاندار۔ ہم لینے جاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں آٹا ہے نہیں، پیچھے آٹا مہنگا ہو گیا، اس لیے چکے والے بیچ نہیں رہے۔ وہ کہتے ہیں پیچھے گندم مہنگی ہے، ہمیں مل نہیں رہی، گندم ملے گی تو ہم دیں گے۔ گندم آپ چکی والے بیچنا انہوں نے بند کیا ہوا ہے، آگے شاپر لے کر آتے ہیں، ساروں کہتے ہیں بھائی ہم اتنے مہنگا لے کر ہم کیسے بیچیں؟ آٹے کی بڑھتی قیمتوں نے عوام کو شدید پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا حکومت اس بنیادی مسئلے پر ریلیف فراہم کر پائے گی یا مہنگائی کا یہ طوفان یوں ہی عوام کو رونتا رہے گا؟ جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی غلہ منڈی کی حالت ابتر، انتظامیہ کے تمام تر دعووں کے باوجود صورتحال بہتر نہ ہو سکی۔ مارکیٹ کمیٹی کی غفلت کے باعث ملتان غلہ منڈی میں سورج اور بارش کا پانی جمع ہے۔ گندے پانی کی وجہ سے منڈی میں تعفن پھیلنے لگا، آڑھتی پریشانی کا شکار ہیں۔ اس حوالے سے فراز رمضان کی رپورٹ دیکھیے۔ جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی غلہ منڈی میں صورتحال بہتر نہ ہو سکی۔ مارکیٹ کمیٹی کی غفلت کے باعث ملتان غلہ منڈی میں سیوریج کا نظام ناکارہ، سڑکوں پر بارش اور سیوریج کا پانی جمع، گندے پانی کی وجہ سے منڈی میں تعفن پھیلنے لگا۔ پریشان حال آڑتی کہتے ہیں مارکیٹ کمیٹی کو فنڈز بھی دیتے ہیں، اس کے باوجود بھی صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ سیوریج کا پانی بھی جمع ہے اور ادھر آنے جانے کا مطلب کسٹمر کو مسئلہ بھی ہوتا ہے، خاص کر اس لائن کا جو بھی سیوریج لائن ہے وہ بھی بند ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ مطلب ادھر کسٹمر بھی بارش کی وجہ سے مطلب پھر نہیں آ سکتے ہیں نا، تو یہ بھی ہمارے لیے مسئلہ۔ اگر یہ کوئی خدا نخواستہ کوئی کارٹن وغیرہ کوئی چیز گر جائے نا،
फिर भी हमारे लिए मसला, वो भी हमारा नुकसान है। आड़तियों का कहना था कि गंदे पानी में कोई भी कार्टन गिर जाए तो इसका नुकसान इन्हें उठाना पड़ता है। मंडी का सीवरेज सिस्टम बोसीदा हो चुका है। पानी की वजह से जो है ना ग्राहक का मसला होता है, हमारी रोजगार तो यही है सारा कुछ, तो यहाँ से ज्यादातर नुकसान जो है ना ग्राहक जो है सामान लेके जाते हैं, कोई भी गिर जाता है वो उसका नुकसान है। उसकी वजह से यहाँ पे इस रोड पे जब बारिश हो जाए तो ग्राहक नहीं जल्दी नहीं आता। आड़तियों ने डिप्टी कमिश्नर मुल्तान से मुतालबा किया है कि गल्ला मंडी में सीवरेज और सफाई का निजाम बेहतर बनाया जाए। कैमरामैन गयाज अली के साथ फराज रमजान, रोही, मुल्तान। उधर खानेवाल के गुंजान आबाद इलाकों में सीवरेज सिस्टम नाकारा। वासा इंतजामिया जिम्मेदारियां संभालने के बावजूद सीवरेज मसाइल हल करने में नाकाम है। शहरी ताफुन ज़दा जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इस हवाले से मोहम्मद नदीम मुगल की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर वासा ने खानेवाल में जिम्मेदारियां तो संभाल ली, मगर शहर में सीवरेज के मसाइल ताहाल जूं के तू बरकरार हैं। शहर के गुंजान आबाद इलाके, इस्लाम पार्क, सिविल लाइन कॉलोनी नंबर 3, पीपल्स कॉलोनी की गलियों में सीवरेज का पानी जमा है, जिसके बायस इलाके में ताफुन फैला हुआ है। शहरी कहते हैं वासा की टीमें गायब हैं। निकासी आब के लिए मशीनरी ना होने से शहर ताफुन ज़दा हो गया। मैं इस्लाम पार्क का ही रहायशी हूँ जी, तो गुजारिश ये है कि हम एक अरसे से यहाँ रह रहे हैं, हमारी हालत इसी तरह जो है ना वो काबिल रहम है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो भी मतलब कि ये देख रहे हैं, आप खुद ही नज़र मार लें कि पानी की क्या पोजीशन है। शहरियों का कहना है कि ताफुन ज़दा माहौल में जहाँ वो बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, वहीं घरों से बाहर आने जाने में भी मुश्किलात का सामना है। इंतजामिया को मुतअद्दिद बार दरखास्तें दी, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। शहरियों का कहना था कि डिप्टी कमिश्नर मलिहा रशीद के शहर में किए जाने वाले दौरे भी सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद हैं। शहर के गुंजान इबाद इलाके में ताफुन ज़दा माहौल जिला इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रोही, खानेवाल। मुल्तान वासा साफ पानी का ज़िया रोकने के लिए इन एक्शन। वासा इंतजामिया का साफ पानी ज़ाय करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। एक हफ्ते में 100 से ज़ायद सारिफीन को नोटिस जारी। 5 शोरूम मालिकान पर 20-20 हज़ार रुपए के जुर्माने आयद किए गए। कार वॉश सर्विस स्टेशन और शोरूम मालिकान कार्रवाई की जद में है। तफसीलात गोहर रहमान शेख की रिपोर्ट में देखिए। मुल्तान में साफ पानी जाया करने के खिलाफ वासा का क्रैकडाउन जारी। पानी के बेदरीग इस्तेमाल को रोकने के लिए वासा इंतजामिया ने अमली कार्रवाइयां तेज कर दी। एक हफ्ते के दौरान 100 से जायद सार्फिन को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। वासा की कार्रवाई के दौरान कार वॉश सर्विस स्टेशन और शोरूम को निशाना बनाया गया, जहाँ साफ पानी के ज़िया पर 5 शोरूम मालिकान को 20-20 हज़ार रुपए के जुर्माने किए गए। खिलाफ वर्जी करने वालों को जुर्मानों के साथ नोटिस भी जारी किए जा रहे हैं। वासा काम के मुताबिक आइंदा मरहले में मजीद सख्त कार्रवाई की जाएगी और क्रैकडाउन का दायराकार पूरे शहर तक फैलाया जाएगा। लास्ट वीक हमने ये एक्टिविटी स्टार्ट की थी और उसमें 100 से ज़्यादा जो लोग थे, जो सर्विस स्टेशन मालिकान या जो कार वॉश करते थे और जो कार डीलर हैं, जो उनको हमने 100 से ज़्यादा के नोटिस वगैरह हमने तो वो दे दिए हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट फेज़ जो यही है कि जो भी अब उसकी खिलाफ वर्जी करेगा तो हम उनको जुर्माना हम करेंगे। वासा हुकाम का कहना था कि साफ पानी एक नेमत है, शहरी इसकी कदर करें। कार्रवाइयों का मकसद शहरियों में साफ पानी की अहमियत बारे शऊर उजागर करना है। कैमरा टीम के साथ गोहर रहमान शेख, रोही, मुल्तान। बहावलपुर रेलवे स्टेशन को इंक्रोचमेंट फ्री बनाने का ख्वाब चकनाचूर। जिले इंतजामिया और पैरा फोर्स का ऑपरेशन नाकाम। रेलवे स्टेशन पर दोबारा से तजावुजात कायम कर दी गई। मिनी पार्क के इतराफ भी रिक्शा ड्राइवर्स और रेडी बानों ने महाज संभाल लिया है। ताहिर जोधियाना की रिपोर्ट देखिए। बहावलपुर जिले इंतजामिया ने चंद रोज पहले पीरा फोर्स के हमरा रेलवे स्टेशन को तजावुजात से पाक किया और मिनी पार्क के इतराफ जगह कुशादा कर दी, जिससे ट्रैफिक की रवानी भी कुछ बेहतर हुई। मगर ये छोटा सा ख्वाब था जो टूट गया। अब फिर वही मंजर है। मिनी पार्क के दोनों तरफ रेडी बानों और रक्षा ड्राइवर्स ने डेरे डाल लिए हैं। रक्षा ड्राइवर्स का कहना है कि यहाँ रोजगार के लिए दोबारा वापस लौटे हैं। रक्षा ड्राइवर्स का कहना था कि रेलवे स्टेशन की हदूद में ठेकेदार हर रक्षा से 70 रुपए वसूल कर रहा है। अंदर जाने का टिकट अलग से खरीदना पड़ता है, जबकि बाहर मुफ्त बैठने की जगह भी नहीं मिल रही। जिले इंतजामिया अगर वाकई मसला हल करना चाहती है तो रेलवे स्टेशन के अंदर या बिल्कुल करीब ही रेडियो और रक्षों के लिए मुफ्त जगह फराहम करे। एक बार ये हो जाए तो बार बार का तमाशा खत्म हो जाएगा। ट्रैफिक का झगड़ा रहेगा, न शहरियों को परेशानी होगी। गरीब आदमी है, कहाँ से रोजी करें? अंदर जाएं तो 70 रुपए, बाहर खड़े हुए तो फिर वो पैरा वाले कहते हैं यहाँ से भगाओ, कहाँ जाएं हम? पैरा भी एक हदूद को लिमिट तो देना कि रिक्शे वाले कहाँ जाएंगे? रोड पे टैक्स भरते हैं, सब कुछ करते हैं। जब टैक्स देने के बावजूद भी कोई हमारे मसाइल हल नहीं होंगे
तो उसका फायदा तो नहीं है ना। अंदर जाएं तो हमसे रेलवे वाले पर्ची लेते हैं, अगर बाहर पार्किंग में पीरा वाले नहीं खड़े होने देते। ये अगले दिन मेरी गाड़ी यहाँ खड़ी होने के ये हैं अपना डॉल्फिन वाले, उन्होंने खड़ी गाड़ी का 5,000 रुपये मुझे चालान पे करवाया। रेलवे स्टेशन के बाहर पीरा फोर्स का गश्त हो तो इसके दौरान तजावजात आर्जी तौर पर हटा ली जाती हैं। ताहम पीरा फोर्स की वापस लौटने पर तजावजात फिर से बहाल हो जाती हैं। ताहम जिले इंतजामिया रेलवे स्टेशन को इंक्रोचमेंट फ्री बनाने के दावे पर बजिद है। कैमरा टीम के साथ ताहिर जुधियाना, रोही, बहावलपुर। आपको बताएं कि बहावलपुर की यूनियन काउंसिल 20 खानवाली के सैलाब मुतासरीन हुकूमती इमदाद न मिलने पर सरापा एहतजाज है। मुजाहिरीन कहते हैं सर्वे और यकीन दहानियों के बावजूद फ्लड रिलीफ की मद में इमदाद नहीं मिली। एक खानदान ने मुनहदम घर के एक हिस्से की ईंटें बेचकर छत खड़ी की है। डिप्टी कमिश्नर सर्वे में शामिल गिरे हुए घरों को फौरी इमदाद दिलवाएं। ताहिर जोधियाना की रिपोर्ट देखिए। बहावलपुर की यूनियन काउंसिल 20 खानवाली में सैलाब से मुतासर अफराद ने हुकूमती इमदाद की अदम फराहमी पर एहतजाज किया। सैलाब मुतासरीन का कहना था कि घर तबाह हो चुके हैं। इंतजामी टीमें आई, नुकसान का जायजा लिया और इमदाद की यकीन दहानी कराई, मगर तवील अरसा गुजरने के बावजूद कोई माली मुआवनत या तामीर नो का सामान नहीं मिला। हमारा सर्वे हुआ, देखा भी था उन्होंने सब कुछ, लेकिन अभी तक वो सर्वे आगे पहुंचाया नहीं। हम गए चेक कराने के लिए, उन्होंने कहा आपका सर्वे नहीं हुआ। हमारे सामने किसी को नहीं मिला। 1-2 घर हैं उनको मिल रहा है, कहते हैं मिले हैं, लेकिन वो उनके एक दीवार भी नहीं मान सकती। मुतासरीन का मजीद कहना था कि शदीद सर्दी में बेघर हैं, बच्चे खुले आसमान तले जिंदगी गुजार रहे हैं। एक खानदान ने अपने मुनहदिम घर की बाकी मानदा ईंटों को फरोख्त करके आरजी छत तामीर की ताकि मौसम की शिद्दत से बच सकें। सर्वे करने वालों ने वादा किया था कि इमदाद मिलेगी, मगर अब तक कुछ नहीं मिला। 20 घर हो गए, गिर गए हैं, ज्यादा से ज्यादा ना 10 ज्यादा गिर गए, 10 थोड़ा कम है, दीवार शिवारा दे फर्श बह गया है। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर सर्वे में शामिल तमाम मुतासरा घरों को फौरी इमदाद फराहम करें। अगर मुतालबात पूरे न हुए तो एहतजाज की शिद्दत बढ़ जाएगी। कैमरा टीम के साथ ताहिर जोधियाना, रोही, बहावलपुर। शबकला के नवाही शहर वजियांवाला में रेस्क्यू 1112 की सहूलत न होने के बायस शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। हादसात की सूरत में बर वक्त तिब्बी इमदाद न मिलने से कीमती जानें ज़ाय हो रही हैं। तफसीलात तजम्मुल कुरैशी की रिपोर्ट में देखिए। शबकला के नवाही शहर वजियांवाला में हंगामी तिब्बी सहूलतों की शदीद कमी, रेस्क्यू 1122 न होने से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। शहरियों का कहना है कि वजियांवाला एक गुंजान आबाद इलाका है जहां रेस्क्यू 1122 का क़याम वक्त की अहम जरूरत बन चुका है। अगर यहाँ रेस्क्यू सेंटर कायम कर दिया जाए तो कीमती इंसानी जानों को बचाया जा सकता है। वजियांवाला से वेहाड़ी 25 किलोमीटर जबकि खानेवाल और मियां चन्नू 50 किलोमीटर की दूरी पर है। जब तक रेस्क्यू वेहाड़ी या खानेवाल से पहुंचती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कई जानें इसी वजह से जाया हो चुकी हैं। रेस्क्यू का यहाँ क्याम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से बिहाड़ी 40 किलोमीटर पे है और खानेवाल 50 है, मियां चन्नू भी 50 है। शहरियों का मजीद कहना था कि मुतादिद बार मुंतखब नुमाइंदगान को मसाइल से आगाह किया। हल्के के मुंतखब एमपीए ने रेस्क्यू 1122 के क़याम की यकीन दहानी भी कराई, लेकिन इस पर अमल न हो सका। इलाका मकीनों ने जिलाई इंतजामिया और सूबाई हुकूमत से मुतालिबा किया है कि वजियांवाला में फौरी तौर पर रेस्क्यू मरकज कायम किया जाए ताकि हंगामी हालात में बर वक्त इमदाद फराहम की जा सके। इस मामले में पहले भी हमने MP राना बाबर हुसैन साहब को काफी कहा हुआ है कि यहाँ 11 भाई का होना बहुत जरूरी है और इंशाल्लाह वो भी कोशिश कर रहे हैं और बहुत जल्द वजियांवाला में 11 भाई का क़याम हो जाएगा। वजियांवाला के शहरियों का ये मुतालिबा कब पूरा होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल रेस्क्यू 1122 के अदम मौजूदगी इलाके के लिए एक बड़ा सवालिया निशान बनी हुई है। कभी आपको बताएं कि मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम रोड का तामीराती काम 6 माह से इल्तिवा का शिकार। ठेकेदार सड़क पर पत्थर बिछाकर फरार हो गया। मिट्टी और पत्थरों की वजह से ताजरों के साथ शहरी भी परेशानी का शिकार है। सड़क की बदहाली के बायस कारोबार भी तबाह होकर रह गया है। सलमान जमीर की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान में तरक्याती काम सुसरवी का शिकार। इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की सड़क का तामीराती काम 6 माह बाद भी मुकम्मल न किया जा सका। सड़क तामीर करने वाला ठेकेदार मशीनरी लेकर फरार। ठेकेदार ने सड़क पर पत्थर तो बिछा दिए मगर इसकी कारपेटिंग नहीं की। इलाका मकीनों और दुकानदारों की मिट्टी और पत्थरों की वजह से परेशानी का सामना। ठेकेदार की तरफ से ना तो पानी का छिड़काव किया जाता है और ना ही यहाँ पर इसकी कोई मशीनरी मौजूद है। हम बहुत तंग होते हैं, गाड़ी पंचर हो जाती है, बजरी डाल के चले जाते हैं, पानी लगाते नहीं हैं, हम परेशान हैं। दुकानदारों का कहना है कि सड़क की खस्ता हाली के बायस कारोबार भी तबाह होकर रह गए हैं। टूटी फूटी सड़क की वजह से ग्राहक आना छोड़ गए हैं। 2 महीने गैप रहे, उसके बाद है रोड़ी वगैरह ये पत्थर वगैरह डाला, डाल के फिर चले गए, तकरीबन 1.5 माह फिर ये गैप रहे।
اس کے بعد یہ آئے اوپر بجر وغیرہ ہلکی پھلکی ڈالتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں, پانی بھی وغیرہ بھی نہیں مارتے. انتظامیہ سڑک کی تعمیر و مرمت کا کام جلد از جلد مکمل کروائے تاکہ اسٹیڈیم روڈ کی رونقیں بحال ہو سکیں. کیمرہ مین عرفان اسلم کے ساتھ سلمان ضمیر, روہی, ملتان. رجحان کے نواحی شہر عمرکوٹ میں کروڑوں کی لاگت سے تعمیر ایسوسی ایٹ کالج کئی سال بعد بھی فعال نہ ہو سکا. حکام کی غفلت کے باعث کالج کی عمارت کھنڈر میں تبدیل ہو چکی ہے. شہری کہتے ہیں کالج ان کے بچوں کے مستقبل کا واحد سہارا ہے. وزیر اعلیٰ نوٹس لے کر کالج کو فعال کرائیں. محمد اسلم ساغر کی رپورٹ دیکھیے. رجحان کے نواحی شہر عمر کوٹ میں قائم واحد ایسوسی ایٹ کالج گزشتہ کئی سالوں سے نان فنکشنل ہے. کالج میں تعلیمی سرگرمیاں مکمل طور پر معطل ہیں, جبکہ کروڑوں کی لاگت سے تعمیر کالج کی 4 دیواری گر کر تباہ ہو چکی ہے. کلاس رومز ویران پڑے ہیں. تدریسی عملے کے موجودگی کے باوجود تعلیمی ادارے کی اس حالت نے طلباء کو پریشانی میں مبتلا کر دیا. والدین کہتے ہیں کہ ان کے بچوں کو تعلیم کے لیے دور دراز شہروں میں جانا پڑتا ہے. غریب والدین اخراجات برداشت نہیں کر سکتے, جس کے باعث کئی بچے تعلیم چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں. گزشتہ 10 سال سے حکومت نے کروڑوں روپے کی لاگت سے یہ ایسوسیٹ کالج جو ہے وہ یہاں پر قائم کیا گیا ہے, مگر آج تک کلاسز کا اجرا نہ ہو سکا, جس کی وجہ سے ہمارے جو بچے ہیں وہ دور دراز شہروں میں جانے پر مجبور ہیں. عمرکوٹ دا کالج ہے جے 8 سال تھی گئے تے عمارتیں بنی کھڑی ہے, اندا نہ افتتاح ہے نہ اتھا کلاسک لگی نہ کچھ ہے. وہ عمارت بھی ہن نکارا تھی تے ڈھاندی پئی ہے, ان کو آباد نہیں کیتا گیا. شہریوں اور والدین نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری نوٹس لے کر کالج کو فعال کیا جائے تاکہ علاقے کے بچوں کا مستقبل محفوظ ہو سکے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد اسلم ساخر, روہی, رجحان.